नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली अब किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। और चंद साल पहले तक मौसमियाती तब्दीली सिर्फ माहिरीन की रिपोर्ट्स में नज़र आती थी, लेकिन आज इसके असरात दुनिया के हर खित्ते में वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर एशिया की बात की जाए तो मुख्तलिफ ममालिक शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहे हैं। चीन में मुसलसल मूसलाधार बारिशों ने कई सूबों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मुतादिद शहर ज़ेर आब आ चुके हैं, सड़कें और पुल मुतासर हुए हैं और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इमदादी टीमें मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। उधर बांग्लादेश में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। शदीद मानसून बारिशों ने लाखों अफराद को मुतासर किया है। कई अजला में नशेबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा, जबकि साफ़ पानी, खुराक और तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी एक बड़ा चैलेंज बन गई है। ये मनाजिर देखकर एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भी एक मरतबा फिर ऐसे ही ख़तरनाक मौसम की तरफ बढ़ रहा है? माहिरीन मौसमियात का जवाब है कि ख़तरा मौजूद है। महकमा मौसमियात पहले ही खबरदार कर चुका है कि मानसून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी नदी नालों में तूग़यानी और बाज़ दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया गया है। इस सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताएगा कि पहला सवाल तो ये कि पहले कभी इस तरह के हालात पैदा होते थे मौसमियाती, तो वो कभी कभार होते थे, कुछ सालों के बाद हम ऐसे मनाजिर देखते थे, लेकिन अब हर गुज़रता साल पहले से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है आवाम के लिए। बारिशें बढ़ रही हैं, सैलाबी सूरत हाल में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो रहा है। बुनियादी सवाल जो एक आम आदमी के ज़हन में पैदा होता है, वजूहात क्या हैं इसकी? जी बिल्कुल, ये मौसमियाती तब्दीली है और ये वो वार्निंग्स है जो साइंसदान आज से कुछ दहाइयों पहले से देते आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना क्लाइमेट एक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी डेवलपमेंट को देखें किस तरह से क्या वो ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स और इन पर करते रहेंगे तो ये ख़तरनाक हद तक दुनिया में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो दुनिया के जो मौसमियाती पैटर्न्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई नए किस्म का जो है वो पैटर्न देखेंगे। इसका ये मतलब है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेदर पैटर्न्स है उनमें शिद्दत आ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ जैसे स्टीरॉयडल इम्पैक्ट होता है जो हम देख रहे हैं अभी मुख्तलिफ खित्तों में। जो पहले होता था हीट वेव आती थी, सरफेस हीट वेव कहते थे मुख्तलिफ इलाकों में, और कभी कभी आती 2015 में हीट वेव आई। उसके बाद हमने उससे पहले हार्डली इस किस्म की हीट वेव देखी थी, लेकिन 2015 के बाद जो है वो 2024 गर्म तरीन साल और मुसलसल गर्म तरीन साल। अब जो हीट वेव आ रही है वो समंदरों से शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो कार्बन सिंक्स है या ग्रीन हाउस गैस जो अपने अंदर जज्ब करते हैं, जंगलात और या आपके समंदर, जंगलात काट दिए हमने, बहुत ज्यादा कम कर दिए, इसलिए समंदरों पे बर्डन पड़ गया। अब समंदरों से जो ये वेदर पैटर्न शुरू होता है गर्मी के, जो हीट डोम बनते हैं, टाइफून्स बनते हैं, जो चाइना में टाइफून बावी है, यूरोप की हीट वेव है, यूएस की हीट वेव है, ये सारी समंदर गर्म होने की वजह से हुए। और साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है इसमें भी एल नीनो की वजह से शदीद गर्मी और बारिशें उस तरह से नॉर्मल बारिश नहीं हो रही। अब आप देखते हैं कि कम है, लेकिन जब भी होती है तो शदीद, ऊपर से ग्लोव शुरू हुए हुए, तो वो मजीद खतरे की बात है। अच्छा, कार्बन का अखराज जो है पाकिस्तान का, तो उस पर रोल बहुत कम है, शायद 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। जिस तरह आपने इशारा भी किया है कि दरख्तों की कटाई इसकी बहुत बड़ी वजह है, तो पाकिस्तान इस वजह से ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो वो है कि जो ग्लोबल, जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली हो रहे हैं उसके असरात पूरी दुनिया में आएंगे, खास तौर पे उन मुल्कों में जिनका कोई रोल नहीं है लेकिन वो बेचारे बदकिस्मती से बहुत वल्नरेबल हैं। तो एक तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसी और ने और भरे कोई और, क्योंकि हम अमीर मुल्क नहीं है, हम तरक्की याफ्ता नहीं है जो फौरन रिकवर कर जाए। तो ये जिन्होंने तरक्की की थी उनकी वजह से हम भुगत रहे हैं कि जो तरक्की जिस तरह से की थी वो साफ तरीकेकार नहीं था। अब हमारा मसला ये है कि एक तो वो ग्लोबल है ही, लेकिन अब लोकल मसला भी है। लोकली ये है कि हमें पता था कि ये मौसमियाती तब्दीली का मसला ग्लोबल है, तो हमें उस हिसाब से अपने घर में उसको एक्शन को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। जंगलात की प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, माहौलियात और ये सारी चीजें, पानी के ज़खायर, और हमने उसको कुछ नहीं किया। उल्टा हमने भी अपनी जो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसको कनेक्ट कर लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर से, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से, दरियाओं को काट के, जंगलात काट के, तो उससे वो मजीद मसला बिगड़ रहा है। तो ग्लोबली तो है ही, लेकिन अब हमारी अपनी वजह भी शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो पानी आता है ना तो हम इसको रिजर्व करते हैं और इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। ये वो मुल्क है शायद कि आधा जो साल है तकरीबन पानी की कमी का सामना इसको होता है, उसकी वजह से हम बात होती हैं, और आधा साल जो है वो पानी की ज़्यादती की वजह से होती हैं।
اب چونکہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ راتوں رات نہیں ہو سکتے، ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں بینگ این ایکسپرٹ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں گورنمنٹ کو آج سے کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہم آج سے 10 سال 20 سال کے بعد اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں؟ دیکھیں جتنا شور ہم مچاتے ہیں نا اکانومی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور یہ سب، اتنا ہی شور ہمیں کلائمیٹ ایکشن میں بھی مچانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ڈیولپمنٹ کی ترجیح اور فسکل پلاننگ کی ترجیح دیں۔ ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے ہم دیکھیں پلان کریں کہ کس طرح سے جو ہے کلائمیٹ چینج کے مسئلے، دیکھیں پورا ملک، کہیں پہاڑ ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں جنگلات ہے، کہیں صحرا ہے، ہر جگہ کا ٹیمپریچر، ہر جگہ کی ولنریبلٹی الگ ہے، ہر جگہ کی کمیونٹیز الگ ہے، اس کے لیے پراپر لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ زراعت کو ترجیح دینے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں، آبی ذخائر کی قلت ہے تو سٹوریج اور باقی مینجمنٹ پہ غور کریں، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، ایڈ ہاکزم پہ نہیں کریں، تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے ہم نیشنل سیکیورٹی کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی اب آپ کا ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ آپ ایسے خطے میں جہاں آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ کی زراعت پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پانی اب کلائمیٹ چینج کنٹرول کرتا ہے آپ کے نیبر کے ساتھ ساتھ، تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں اپنی ترجیحات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ترجیحات ٹھیک ہو گئی وہاں آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں، ٹھیک ہے جلدی نہیں دیکھیں گے لیکن کم از کم ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو کلائمیٹ ایکشن کو اسٹرانگ کر لیں اپنے ملک میں ڈسٹرکٹ لیول تک۔ ٹھیک ہے، اچھا جب بھی سیلاب آتا ہے، جیسے 2022 کا سیلاب ہمارے سامنے ہے، اس کے اثرات بھی بڑے ہی جان لیوا تھے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے ایسے امراض جنم لیتے ہیں، تو دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ صحت کی سہولیات پر بھی توجہ دی جائے اور ایسی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں۔ دیکھیں ایک تو نیریٹو کا مسئلہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یوزلی ایک ہمارے ملک میں بھی کہ ہم سمجھتے ہیں سیلاب ہی کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے، لیکن یہ جو سائلنٹ کلر ہے ہیٹ ویو، یہ فیل لائک جو ٹیمپریچر ہیٹ انڈیکس، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ملٹی ایئر رپورٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلے اور سیلابوں کے نقصان کمبائن کریں تو ہیٹ ویو کے نقصان اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ پبلک ہیلتھ کا کنسرن ہے۔ سیلاب سے تو چلے پانی کھڑا ہے، اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے وائرس، بیکٹیریا، پیٹ کی بیماری، پھر سائیکولوجیکل مسائل، پھر اس سائیکولوجیکل فرسٹریشن کی وجہ سے جینڈر بیس وائلنس بھی ہوتا ہے، اور مطلب انسان کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی۔ مزدور جو اوپن میں کام کر رہے ہیں، جو آپ کے دہاڑی دار بندے ہیں، ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ورکنگ آورز ہم چینج نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے یہ نارمل ہے گرمی پڑی، تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس پہ بھی اسی طرح دھیان دینا ہوتا ہے، تیاری پہ، پیش کے اقدامات پہ، جیسے ہم ابھی سیلابوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری ترجیحات کا اور پلانز کا امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ جو ڈپارٹمنٹس رسپانسبل ہیں ان کی اتنی کیپیسٹیز ہی نہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس کا کوانٹم آف ایشو کیا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو پبلک ہیلتھ اور ہسپتالوں میں یہ نہیں رپورٹ ہوتا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اتنی شدید گرمی میں کوئی بھی 30 منٹ سے زیادہ باہر رہتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک، ڈی ہائیڈریشن اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہاسپٹلس میں اس کو لنک نہیں کیا جاتا، تو یہ ایک چیلنج ہے بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، بڑی تفصیل سے آپ نے اس مسئلے پر بات کی ہے، اور جو سجیشنز آپ نے دی ہیں اگر اس پر حکومت عمل درآمد کرتی تو یقیناً اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔